Hi, my name is Krishav. I'm going to do mental theory in Abacus. Hope you enjoy. Let's start, Krishav. 3 plus 50 minus 50 minus 1. 2. 53 minus 52 minus 1 plus 5. 5. 3 plus 50 minus 1 plus 2. 54. 53 minus 2 minus 51 plus 5. 5. 1 plus 50 plus 3 minus 4. 50. 1 plus 7 plus 10 plus 71. 89. 7 plus 2 plus 80 minus 4. 85. 34 plus 5 minus 3 plus 51. 87. 57 plus 22 minus 50 minus 5. 54. 39 minus 7 plus 56 minus 8. 80. 39 minus 7 plus 10 minus 20. 22. 99 minus 9 minus 10 plus 5. 85. 76 plus 3 minus 12 plus 12. 79. 35 plus 11 minus 21 plus 14. 39. 77 plus 12 minus 12 plus 10. 87.